In our community, peace begins with simple values, respect, understanding, and forgiveness. These values have guided families, communities in Region 10 for generations and continue to connect us with global peace initiatives today. Unsa imong ma-advise sa mga kabantang-unan karon mahitungod sa kalinaw or peace? Una sa tanan, ang ako ay ka-advise anang mga kabatanunan karon nga magkuan sila tagaan nila ilang kaugalingon o value kanang binuutan ta sa atong pagkatao kanang ato pong i-focus ang atong pag-eskwela, magbinuutan ta, maayo ta sa uban nga mga kabatanunan ug uban sa uban pang mga tao ug magbuhat ta sa mga maghatod ta sa mga pulong sa Ginoo nga maayo kay aron kita mahilangit o mo respeto kita sa isip usa ka Kristiyanos o mag-ampo kita sa kanila. Wisdom of elders reminds us that peace is built through kindness, peace, and unity. You deleted my work without asking? I'm sorry, I didn't mean to close the problem. Forgiveness means admitting mistakes. And choosing peace instead of anger. Go. Everyone deserves to be heard regardless of gender. We support one another. Truth, teamwork, respect, and understanding. We choose peace. We choose respect. We choose equality. We choose peace. We choose respect. We choose equality. We choose peace. We choose respect. We choose equality. We choose peace.